207वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला तवारीख उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 17वीं आयत तक। आदम, सैत, अनूस, किनान, महललेल, यारद, हनूक, मतुसेला, लेमक, नू, सिम, हाम और याफ्त। बनी याफ्त जुमर और माजूज और मादी और यावान और तूबल और मस्क और तिरास हैं। और बनी जुमर अश्कनाज और रीफत और तजुर्मा हैं। और बनी यावान अलीसा और तरसीस, कित्ती और दूदानी हैं। बनी हाम कूश और मिस्र, फूत और कनान हैं। और बनी कूश सबा और हवीला और सबता और रमा और सबतक्का हैं। और बनी रमा सबा और ददान हैं। और कूश से नमरूद पैदा हुआ। जमीन पर पहले वही बहादुरी करने लगा। और मिस्र से लूदी और अनामी और लहाबी और नफ्तूही और फतरूसी और कसलूही, जिनसे फिलिस्तीन निकले, और कफ्तूरी पैदा हुए। और कनान से सैदा जो उसका पहलौठा था, और हित और यबूसी और अमूरी और जिरजाशी और हवी और अर्की और सीनी और अरवादी और सिमारी और हमाती पैदा हुए। बनी सिम इलाम और असूर और अरफिक्सद और लूद और अराम और ऊज और हूल और जतर और मस्क हैं। और अरफिक्सद से सलहा पैदा हुआ। और सलहा से इबर पैदा हुआ। और इबर से 2 बेटे पैदा हुए। पहले का नाम फलज था, क्योंकि उसके अय्याम में जमीन बटी। और उसके भाई का नाम युक्तान था। और युक्तान से अलमुदाद और सलफ और हसरमाउत और इराख और हदुराम और उजाल और दिकला और इबाल और अबीमायल और सबा और ओफीर और हवीला और युबाब पैदा हुए। ये सब बनी युक्तान हैं। सिम, अरफिक्सद, सलहा, इबर, फलज, राऊ, सरूज, नहूर, तारा, इब्राम यानी इब्राहम। इब्राहम के बेटे इसहाक और इस्माइल थे। उनकी औलाद ये हैं। इस्माइल का पहलौठा नबायूत, उसके बाद कीदार और अदबईल और मिबसाम, मिश्मा और दूमा और मस्सा, हदद और तीमा, यतूर, नफीस, किदमा। ये बनी इस्माइल हैं। और इब्राहिम की हर्म कतूरा के बेटे ये हैं। उसके बतन से जिमरान और युक्सान और मिदान और मिद्यान और इसबाक और सूख पैदा हुए। और बनी युक्सान सबा और ददान हैं। और बनी मिद्यान ईफा और इफर और हनूक और अबीदा और अल्दा हैं। ये सब बनी कतूरा हैं। और इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। बनी इसहाक ईसाऊ और इसराइल थे। बनी ईसाऊ अलीफज और रवाइल और याऊस और यालाम और कूरा हैं। बनी अलीफज तीमान और उमर और सफ़ी और जाताम कुंज और तिमना और अमालीक हैं। बनी रवाइल नहत, सारा, समा और मिज़ा हैं। और बनी शाइर लुतान और सूबल और सबाउन और अना और दिसून और ईसर और दीसान हैं। और हुरी और हुमाम लुतान के बेटे हैं। और तिमना लुतान की बहन थी। बनी सोबल अलियान और मानहत, इबाल, सफ़ी और उनाम हैं। और अय्या और अना सबाउन के बेटे थे। और अना का बेटा दिसून था। और हमरान और इशबान और यित्रान और किरान देसून के बेटे थे। और ईसर के बेटे बिल्हान और जवान और याकान थे।
اور اوز اور اران دیسان کے بیٹے تھے۔ اور جن بادشاہوں نے ملک ادوم پر اس وقت سلطنت کی جب بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ حکمران نہ تھا، وہ یہ ہیں: بالا بن باور، اس کے شہر کا نام دنہابا تھا، اور بالا مر گیا، اور یوباب بن زارا جو بصراہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور یوباب مر گیا، اور حشام جو تیمان کے علاقہ کا تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور حشام مر گیا، اور حدد بن بدد جس نے میدانیوں کو مواب کے میدان میں مارا اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور اس کے شہر کا نام اوید تھا، اور حدد مر گیا، اور شملہ جو مصر کا تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور شملہ مر گیا، اور ساؤل جو دریائے فرات کے پاس کے رہوبوت کا باشندہ تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور ساؤل مر گیا، اور بالحنان بن اکبور اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور بالحنان مر گیا، اور حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اس کے شہر کا نام فائی، اور اس کی بیوی کا نام مہیتبیل تھا جو مطرد بنت مزاحاب کی بیٹی تھی، اور حدد مر گیا۔ پھر یہ ادوم کے رئیس ہوئے: رئیس تمنا، رئیس الیا، رئیس یتیت، رئیس الہیباما، رئیس ایلا، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجدائیل، رئیس ارام۔ ادوم کے رئیس یہی ہیں۔ پہلا تواریخ اس کا 2 باب۔ یہ بنی اسرائیل ہیں: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار اور زبولون، دان، یوسف اور بنیامین، نفتالی، جد اور آشر، عیر اور اونان اور سیلا، یہ یہودا کے بیٹے ہیں۔ یہ تینوں اس سے ایک کنانی عورت بتسبا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور یہودا کا بیٹا عیر خداوند کی نظر میں شریر تھا، اس لیے اس نے اس کو مار ڈالا، اور اس کی بہو تمر کے اس سے فارس اور زارا ہوئے۔ یہودا کے کل 5 بیٹے تھے، اور فارس کے بیٹے حسرون اور حمول تھے، اور زارا کے بیٹے زمری اور ایتان، ہیمان اور کلکول اور دارا، یعنی کل 5 تھے۔ اور اسرائیل کا دکھ دینے والا اکر جس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کرمی کا بیٹا تھا، اور ایتان کا بیٹا عزریہ تھا۔ اور حسرون کے بیٹے جو اس سے پیدا ہوئے یہ ہیں: یرہمیل اور رام اور کلوبی۔ اور رام سے امنداب پیدا ہوا، اور امنداب سے نحسون پیدا ہوا جو بنی یہودا کا سردار تھا، اور نحسون سے سلما پیدا ہوا، اور سلما سے بوز پیدا ہوا، اور بوز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے اس کا پہلوٹا الیاب پیدا ہوا، اور ابینداب دوسرا، اور سما تیسرا، نتنیل چوتھا، ردی پانچواں، اوزم چھٹا، داؤد ساتواں، اور ان کی بہنیں زرویہ اور ابیجیل تھیں۔ اور ابیشے اور یوآب اور اساہیل، یہ تینوں زرویہ کے بیٹے ہیں۔ اور ابیجیل سے اماسا پیدا ہوا، اور اماسا کا باپ اسماعیلی یتر تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔